Donc, شباب شكرا الله بسم الله راه كاين طلقت l'enregistrement. Donc, la page ديال الكور ديال aujourd'hui inchallah c'est la page 15. Le titre c'est 7.3 mettre en œuvre une technique de veille informationnelle. L'IA c'est la newsletter. D'accord. Alors avant qu'on va commencer notre sujet d'aujourd'hui, ما فيها بس اننا غادي on va faire le petit rappel de la science ديال البارح. Alors hier, parmi les choses qu'on a vues, d'accord, on a vu c'est la veille informationnelle. La veille informationnelle, ou la veille marketing, ou la veille stratégique, ou la veille liée technologie. Donc, peu importe le exactement, d'accord, parce qu'ils ont la même chose, la même définition, mais la différence, pardon, j'ai dit, ils ont la même nomination, mais ils ont les différentes nominations, mais ils ont la même technique. Elles ont la même technique. C'est quoi? C'est la recherche de documentaires. Il y a que la veille informationnelle. Donc, il regroupe beaucoup des éléments. Je nomme des éléments. Donc, la première des choses, c'est la recherche documentaire. Il y a faire des activités liées à la recherche, traiter donc, les informations et diffusion de l'information. Est-ce que tu as de la vie informationnelle? On va faire une recherche. Sur quel domaine, sur quel objectif on peut faire tout type d'informations. ممكن نقلبوا على أي نوع تاع المعلومات sans problème. On va juste chercher quelque chose qui a une valeur. Bien sûr, مش نقلبوا غير باش نقلبوا. Non, نقلبوا على des informations qui veulent nous servir. وهاد les informations هادو حنا ما كنقلبوش على beaucoup de grandes informations. Non, حنا كنقلبوا على des petites informations اللي ممكن حنا نستغلوها. D'accord. مثلا كنسمعوا عندنا la guerre des prix. La guerre des prix. وشنو la guerre des prix? La guerre des prix هي حرب ديال الأثمنة. مزيان ترجمنا العربية. Donc la guerre des prix أو حرب الأثمنة هي une technique appliquée par des entreprises. Par les entreprises. Ok. Quel type d'entreprise? Bien sûr, les grandes entreprises. Ok. Donc, quel est le domaine de ces entreprises? Tous les domaines. Ok. Tous les domaines, ça veut dire soit tourisme, soit les services, soit dans l'industrie, soit dans tout ce qu'on peut dire que c'est un domaine commercial. Ok. Donc, كيفاش كتعتمد هاد لا guerre اللي هي la guerre des prix. مثلا on va voir le domaine du tourisme. Le domaine du tourisme. Donc, on a ce qu'on appelle la technique du marketing, اللي هي yield management. Yield management. C'est quoi le yield management? C'est une technique du marketing, d'accord? Du marketing des services. Je dis bien marketing des services, d'accord? Qui se base sur quoi? Qui se base sur la vente des services à des prix différents. Des services, ولكن هاد لي سيرفيس هادو هنايا comment ils vont être غادي يكون عندهم في الصباح ان بري وسط النهار ان بري وبالليل يولي عندهم ان اوتر بري. Alors هاد لي مانجمنت هي une technique que je vais l'expliquer maintenant d'une façon اللي هي en bref, ok, mais ان شاء الله في الموديول الجاي راه عندنا هاد لا بارتي تاع لي مانجمنت qu'on va vraiment expliquer d'une façon اللي هي مزيانه. Mais غنرجعوا عندنا لا guerre des prix. Donc la guerre des prix, d'accord, il y a une guerre qui se passe entre les entreprises. Alors باش غادي نعرف باش ندير هاد لا guerre, باش ندير لا guerre الحرب، باش غندير الحرب انايا والحرب على الأثمنة باش غنديرها. مثلا une entreprise كاينه في كازا وموش شويه داخله والميم
entreprise اللي كاينه في comment باش نعرف انا غنزيد البري ولا نزيد لي بري comment ça comment je vais savoir donc je vais savoir عن طريق اش عن طريق la veille اللي هي informationnelle d'accord autre exemple toujours à de la guerre مثلا عندنا في لي غروند فيل بحال اسواق السلامه كازا مراكش سي دو سويت كاين عندهم دي غرون سوبر مارشي اسواق السلام ماجان افون كان مترو كاين اتقدا وكاين اسيما كاين بوكو ديال لي غرون سورفاس دي غرون سوبر مارشي كي فون ان سي تو داكور الوغ في هاد الاشخاص هادو دير واحد الحاجه ان جور سياسي اوكي غتمشي غتاخد ستيلو معاك غتاخد اجوندا وسير تبقى تكتب النوع تاع البرودوي كتب الثمن تاعو هذا كتب النوع تاع البرودوي وكتب الثمن تاعو هذا ودور على لي غيو كامل وشوف شنو غيوقع ديكو tu vas commencer شنو غيوقع غادي يجيو ديريكتومون عندك افيك دي كاميرا دو سورفايونس كدير ماش كدير غيهزوك يدخلوك تما يبركوا عليك تما كاين بوركوا كومون شكون انت ما غاديش يجيبوا لك البوليس اي انسي دو سويت pourquoi parce que chez eux c'est interdit انك tu vas filmer les prix les produits et c'est interdit انك انت tu vas faire quoi tu vas noter les prix et ben pourquoi je vais alors غادي نوطي انا لي بري وعلاش غادي يمنعوني انني نوطي لي بري وشنو لا ريزون علاش انني غنديرها ولا ما غاديش تخليني نديرها وي سد فين واصلين انت يلاه دخلت لا باج 15 حنا دابا كنشرحوا داكشي اللي ديال البارح ان بوتي رابيل بواحد الطريقه اللي هي اون جوست ان peu d'informations. J'ai dit, là chez Minhug, c'est tout simplement parce que c'est quelque chose qui est interdit. Parce que c'est ça, ce qu'on appelle la guerre des prix. انت بحال غادي تفتح مع الصباح كتبدل لي بري نتاعك شاك جور. مثلا دابا انت مارجر اليوم بدلتي لي بري نتاع المجموعه تاع دي برودوي. انا اسواق السلام ولا جو سي با اسواق السلام كاين لي بري نتاعي باش نحاول انني اما نقص نقد لي بري نتاعي باش انت ما غاديش ديري لك اليوم باش انت لي بري نتاعك اليوم ما يصبحوش اقل وداك الشيء كيديفيوزا في فيسبوك في واتساب جو سي با كوا وغتدي لي الكليون تاعي دونك كيسكو جو في فير مو اوسي انا غادي جو في انفويي انت مارجان انا مارجان درتها لك اسواق السلام واحد انت اسواق السلام غادي تجي ديرها لي انايا دونك لوبجيكتيف شنو هو لوبجيكتيف هو اننا لي بري ما غاديش يكونوا بعادين بيناتنا ماشي يكون بيناتنا واحد الفرق اللي هو غون ديفيرونس باش لي كليون اي فون فينير شي طول اي فون فينير شي موا الوغ سي كوا هاد لا غير دي بري علاش اعتمدات على التبركيك على الحظيه حظيني نحظيك ونجي عندك وندخل معاك انا ولي زيسبيون هذوك الجواسيس داكور اي با سي كوم سا سي لا في انفورماسيونيل سي لا في انفورماسيونيل حنا ماشي كندخلوا بحرب بالاسلحه اسي دو سويت مينو كندخلوا بواحد الحاجه انا بغيت نعرف لي بري اللي عندك انت تعرف لي بري اللي عندي بوركوا باسكو انت منافس اللي عندي في لو مارشي كاين لو مارشي كاين القاسم كاين اما انا اما نتايا اما الوغ سي ميو انايا ما نخليكش نتايا صافي داك كوا جو في شيرشي توت انفورماسيون ممكن تعطيها لي نتايا من عندك او نقدر ناخذها لك انايا او لا ممكن نسرقها لك انايا وكنقصدوا السرقه ماشي السرقه ديال نسرق بمعنى السرقه نو هو انني نمشي ونتجسس وناخذ المعلومات نتاعك نتايا pour quelle raison باش انايا je vais être dans la caméra انايا من اي حاجه دونك هذا سكون ا في هي تقريبا اللي هي سي لا في اللي هي انفورماسيون كيتوبز على واحد الحاجه كيتوبز على لو سويفي la recherche et le suivi des informations. Le suivi de qui? De l'information. De quoi? Sur qui? Sur tous les produits et sur tous les consommateurs et sur toutes les entreprises qui vont vendre les mêmes produits que moi. Qui vendent les mêmes produits que moi. Même que أنا une agence du voyage, j'organise des voyages, je vends des billets, غادي نمشي نبقى مراقب سونترال ولا مراقب جودة. Bon, ça c'est à rien.
Non, je suis une agence de voyage. Ok, je vais aller voir toutes les activités qui sont en relation avec l'agence du voyage, qui sont en relation avec le tourisme et le voyage. Les hôtels, les agences de voyage, les opérateurs, les agences de communication, les transporteurs touristiques, les restaurants, les activités d'animation, le tourisme d'affaires. Ce sont mes activités que je vais surveiller. Mais le khadra, Jauda, Centrale, le Renmi, le Gris, ça c'est pas mon domaine, bien sûr, et c'est pas si je vais faire le suivi ou la vie informationnelle, c'est que je vais perdre plus que je vais gagner, bien sûr. Alors, aujourd'hui, bien sûr, on a dit qu'on va commencer à notre sujet. Les WAS toujours en relation avec la veille informationnelle. On a la newsletter. La newsletter, c'est quoi une newsletter? C'est un message, d'accord? C'est un message info. Info, il y a news, akhbar. Message, il y a lettre. Alors, message des infos. Donc, le message des infos, on le retrouve dans l'email. On le retrouve dans l'adresse email. Dans notre adresse email, on trouve cette newsletter. Bien sûr, soit Gmail, d'accord. C'est غالبا كنلقاو في الجيميل. دابا نتوما غتدخلوا لعند الاوتلوك ديالكم لي كونت نتاعكم اللي عطيكم التكوين المهني. vous allez pas trouver beaucoup de newsletters. شنو غتلقى جوج حتى ثلاثه ديال نيوزليتر بيان سور، وغالبا اما غنلقاو نتاع سكولار بوكس ولا غنلقاو نتاع تيمز، هما اللي غتلقاو عندكم تماكين، داكوغ. مي الجيميل نتاعنا اش كنلقاو فيه؟ كنلقاو فيه عدد ديال لي زانفورماسيون، عدد ديال النيوزليتر. بوركوا؟ باسكو انت نهار كتسجل في سيت انترنت، كيطلبوا منك انك تعطيهم الايميل تاعك، لو جيميل تاعك. ونهار كدير لو جيميل تاعك اوتوماتيكمون شنو كيعطيوك هما؟ كتسجل عندهم في لا باز دو دوني. اون فوا كتكون اون نوتيفيكاسيون، شي تعديلات، شي حاجه جديده عندهم، شي ميساج، اوتوماتيكمون داك الجديد كيباسي كيدوز لعندك. دونك اش كيولي عندنا هنايا؟ كيوليو عندنا كنخلقوا لنا ان ليان، واحد الرابط اونتر كي اونتر لونتربريز، اونتر لو سيت انترنت او لابليكاسيون اللي درتي نتايا فيها لانسكريبسيون ونتايا. دونك كيبقى بيناتكم داك الرابط اللي هو دائما عن طريق عن طريق داك النيوزليتر. شنو كنعطيو في هاد النيوزليتر؟ كنعطيو الجديد، كنعطيو تو لي زانفورماسيون اللي عندنا بيان سور. فات لي نيوزليتر هادي ممكن احنا نشوفوا مازال ما بديناش اصلا باش نهضروا عليها 100%، مي عندنا لي زونكيت اون لين. لي زونكيت اون لين بيان سور هما اون تكنيك اللي بحال لونكيت سور لو تيران. لا سول ديفيرونس سي كوا؟ سي لونكيت اون لين كتعتمد على لوتي انفورماتيك وعلى لو بي سي وعلى الانترنت، بيسي ولا بورتابل ولا تابلت، مي لا تكنولوجي. مي لي زوطخ اونكيت كيعتمدوا اما فاس ا فاس كليون مع كليون في ريونيون، او لا بورت ا بورت باب الباب، او لا اون فا الي شي لو كليون في الخدمه تاعو، او لا دون لا رو، او لا بار تليفون. مي اون ليني بيان سور كومون هادي كنعتمد على الانترنت. الوغ هي سي اون تكنيك اللي هي عندها بزاف ديال لي زافونتاج، داكوغ، اي لي سوبل، لا سوبليس، المرونه. اي اون بو بارلي افيك beaucoup de personnes, même au niveau à l'échelle internationale, bien sûr. Et le prix, le coût, c'est moins cher. Mais les problèmes, les limites, les inconvénients, c'est que la représentativité, ça veut dire toute personne, elle peut se connecter, toute personne, elle peut répondre à les questions, toute personne, elle peut mentir, parce que ما عندناش une technique, ما عندناش la façon باش اننا حنايا on va suivre et on va contrôler, bien sûr, on va suivre et on va contrôler. Alors, on a vu hier, donc hier on a vu les avantages et on a vu les inconvénients. Maintenant on va continuer. Maintenant les sondages. Les sondages en ligne. Les sondages en ligne. Certains sites permettent de réaliser des sondages en ligne très rapidement. Ces sondages s'adressent à tous les internautes susceptibles de tomber sur le site d'un caractère LIA démocratique. Alors, les sondages en ligne, les enquêtes en ligne, d'accord? Donc, les enquêtes en ligne,
qu'il y a des entreprises qui font des enquêtes. C'est quelque chose qui est tout à fait normal, ok? Alors, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Alors, mais, comme j'ai dit, il y a des sites internet, le travail, c'est ces sondages qui font des enquêtes. Qui vont donner des cadeaux les gens qui travaillent, les gens qui vont répondre les sondages, aucune des personnes qui ne répondent pas. ما عرفتش ما باش نفهم انا كاين اشخاص اللي هما كونيكتين كنصيفط لهم الانفيتاسيون دابا ما كيجاوبوش. مسيو غيكون عندهم شي مشكل حتى انا قبيله كتصيفط ليهم كيسوني ولكن ما كايناش باش نجاوب. اوكي داكور ميرسي بوكو. حيت انا دابا راه بحال كنت نشرحوا بارفوا كنت في الهضره ولا كتبان لكم بلا سميتو راه جي سي دو كو جو في انفيتي لي زوتر داكور مي كيبانوا هما كونيكتي ما كيجاوبوش لانفيتاسيون. المهم انا نبقى بحال معاهم. الوغ جدي كاين دي سيت انترنت كيديروا هذا الشيء هنايا. كاين دي سيت انترنت اللي كيفو دون لا بوسيبيتي انهم يفون فو دوني دي كادو كي سوا ديك بارفوا ميم كيخلصوا كيديروا معاك دي زيكسبيريونس داكور وتيخلصوا اوكي. اي parmi les sondages ولا parmi les expériences que j'ai vu انايا داكور باسكو il faut تنقولوا sondage à étude وهاد ليتود هادي il se base sur étude. كندرسوا حنا واحد الحاجه واش étude de marché oui, étude consommateur oui, étude de comportement oui, étude médicale oui, étude liée peu n'importe. C'est étude, ok? Alors, par exemple, parmi les dernières choses que j'ai vues sur Internet, d'accord? L'étude derrière la NASA, étude, d'accord? L'étude, mais il y a étude de marché, non? Il y a étude de santé. Qui fait étude de santé, ils ont fait l'annonce de l'étude, les gens qui vont participer, et دايرين معهم الشروط خصو يكون في العمر نتاعو القدا والقد داكور يكون ام ولا يكون فام يكون لو بوا نتاعو يكون ليطا بسيكولوجيك نتاعو يكون دار دي زاناليز كيطلبوا منه دي زاناليز غيديرهم يكونوا دي زاناليز اللي هما نتاع القلب نتاع هذه يكونوا فيهم دي كريتير داكور ممكن تشارك داك السايت معاهم ممكن تشارك مع لا نازا معاهم. دونك هذه فين راسها كاينه لا نازا بيان سور اون سي بيان كو سي dans les États-Unis mais ils font des recherches et des études dans le monde entier. C'est normal, c'est pas un problème. Donc شنو دايرين معاك مالوغوزمون ما كاينش وليد ماما غيقول لك حتى هو بغى يشارك فيها. دايرين واحد الدراسه كيشوفوا الانسان في دي بوزيسيون الخدمه انك التجربه غدوم مده نتاع 2 موا 60 يوما. شنو غدير؟ والو ما كاين والو غتاكل وغتنعس بحال دابا نيت بحال دابا اش كديروا كتاكل وكتنعس والتليفون تاعك التابلت بلا بحال دابا نيت هاد الحاجه السهله دابا اللي كاين فيه نتوما كاين فيه فابور دابا داكا وانتم عندكم تقريبا واحد 45 يوم مي ولا تقريبا المهم نقولوا 40 يوم مي عندك لا نازا عندك 60 يوم غتبقى في الدار ما غتخرجش في اون شومبر كتاكل كيعطيوك الماكله نتاعك داكا الكونيكسيون المسائل تاع كلشي كاين. الفرق اللي كاين شنو هو كيعطيوك واحد المده ان بحال غتجي تنعس في ان لي هاد النهار خاصو يكون ما خاصوش يكون بلا مقاد خاصو يكون كيفاش عوج بواحد النسبه يعني واحد الرجل ناقصه واحد اخر نطاني وحده ناقصه داكا يعني عجب واحد النسبه اللي هي واحد الزاويه وانت غتنعس بحال هكا. كيف فيكم لا نقول له استاذ راه دائما في التجربه ديال حياتي كامله ولا عايش في التجربه دائما عندي لولي اللي هو عوج
ودائما دير بحال هكا وما عرفتش. الفرق اللي كاين وقت الوحده تاع 60 كيعطيك واحد المبلغ اللي هو تقريبا $50,000. دونك $50,000 كمبلغ اللي هو مبلغ اللي هو ما شاء الله داكوغ. وكتجربه هي كتبان تجربه اللي هي سي تري فاسيل، سهله وبسيطه بيان سور، مي يعني وكما كاينش فيها نقاط اللي هي يعني سلبيه ما كانوش غادي يقترحوها بهذا الثمن هذا بهذا المبلغ. مي هذه ايتود، ومع العلم ان كاين مجموعه الاشخاص انهم داروها داكوغ، ومجموعه الاشخاص انهم عاودوا التجربه نتاعهم. وانا كي لقيتها عن طريق اشخاص اللي هما كيهضروا كومون في كومون صافي كومون سي كومون سا داكوغ. دونك هذه ايتود سي با ايتود دو مارشي، مي هذه دراسه ديال الانسان من خلال مجموعه تاع المتغيرات داكوغ. بغاو يشوفوا لا بسيكولوجي، بغاو يشوفوا الناس الدماغ، الدم اللي كيوصل للدماغ باسكو انت غتكون انكليني ما تكونش مقاد سي دو سويت. دونك كيعطوك ان بري، كيعطوك واحد الجائزه. دونك انت البروبليم سي كوا؟ دونك سو سونداج سادريس ا تو انترنت سوسيبتيبل اللي عندهم الامكانيه دو طومبي سور سو سيت. الا تحتي على هذا الشيء تعرف هذه المعلومه، ما تحتيش عليها ما غاديش تعرف على هذه المعلومه هذه بيان سور. Nous allons nous intéresser aux enquêtes plus élaborées et plus travaillées permettent d'obtenir des résultats plus fiables. Donc des résultats plus fiables. Nous allons parler le sondage en ligne. Quel est le sondage en ligne qui t'adresse à quelqu'un qui te connecte sur Internet, d'accord? Ou qui peut aller sur le site Internet. Mais il y a des sondages qui sont en ligne, d'accord? Mais il est plus élaboré, il est plus travaillé. Et ça nous permet de travailler sur des informations les sûres et certaines. بحالاش مثلا بحال انك مسيو مادموزيل مشيتي للاغاب باغ اكزومبل، اولا مشيتي لين اجونس دو فواياج اولا مشيتي لعند ان اوتيل اوكي. دونك هاد لي زانفو فهاد لي زونتربريز اللي نتايا مشيتي عندهم شنو وقع لينا دونك بيان سور عطيتي النمره نتاع التليفون تاعك، عطيتي الايميل نتاعك، عطيتي السميه نتاعك، عطيتي لي زانفورماسيون نتاعك لهاد لي زاجونس دو فواياج هادو، شي حاجه اللي هي تفي نورمال. دونك عطيتيهم قيدوا لي زانفورماسيون نتاعك، كدوز عندهم المده نتاع السيمانه ولا فواياجي افيك ولا تا في كيك شوز افيك. مساليتي هذا سوا ديزون لو سيرفيس que tu as consommé. اش كيديروا من بعد؟ ils vont vous envoyer واحد كيستيونير en ligne sur internet sur ta boîte اللي هي جيميل. هاد الكيستيونير هاد لي ميساج هاد لي نيوزليتر باردون لي نيوزليتر اش كيقولوا لك؟ اول حاجه تقول لك حنا لاجونس ولا لونتربريز الفلانيه اون فو ريميرسي مادموزيل ولا مدام ولا مسيو الفلاني على فوتر فيزيت شي نو، على لا كونفيونس دون فوز افي في عند لي برودوي ولا لي سيرفيس نتاعنا ولا عند لا مارك نتاعنا داكور. اي اون سويت فو فوار تري بروشينمون داكور. اي سي فوز افي reçu ce message, cliquez sur reçu, bien reçu. اش كدير انت؟ كتكليكي انت تافيشيتي عندهم بان فاليديتي الكيستيونير. الكيستيونير اللي حنا في الاول صيفطناك ان ميساج تيست نعرفوا واش الايميل تاعك فونكسيون، واش انت خدام به ما خدامش به، واش كيوصلوك المعلومات. ها هو وصلوك المعلومات مرحبا الله يعطيك الخير. بينتينا حنا في لاباز دوني تاعنا ديما نوصلك داك الايميل وكونفيرميتي انت لينا كاع فاليديتي. من بعد نهار ولا يومين مسيو مدام مادموزيل pour améliorer la qualité de nos services et pour fidéliser nos clients, on procède une étude de satisfaction. Une étude de satisfaction. Faites l'étude de satisfaction, madame, monsieur, vous avez ici un questionnaire, veuillez s'il vous plaît répondre. كتعاود تزيد تعطي معلومات اللي ما قدروش هما يستخلصوها منك قبل، معلومات اللي ما قدروش يستخلصوها هما قبل منك. بحالاش مثلا قبل سماوك على السميه، على الكنيه، على الناسيوناليتي، على الرقم تاع الباسبور، رقم ديال لاكارت ناسيونال، على لادغيس داكور، على لاج نتاعك. هادشي اللي كيعطوك في داك الفيش دو كليون. مي من بعد نتا تيقولوا لك
votre situation familiale, vous êtes marié et célibataire, votre salaire, votre profession, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre Gmail professionnel, et ainsi de suite. Ok? نتايا بحال كتدخل هذوك لي دوني اش كيحاولوا يديروا هما ils vont vous proposer في التليفون تاعك انك vous allez faire quoi télécharger l'application soit ديال l'agence soit ديال l'hôtel soit ديال l'entreprise اللي كنتعاملوا معها mais je parle sur du tourisme monsieur voilà on vous propose que vous allez télécharger l'application تاعنا ok et comme ça vous allez recevoir tous les photos tous les nouvelles que vous avez fait sur bien sûr de notre hôtel merci beaucoup une fois que tu télécharges l'application qui permettez-nous d'activer ou là de voir les informations sur quoi sur les contacts اش كنديروا حنايا اونفاي تو لي كونتاكت اللي عندك شو الكونتاكت اللي عندك حنا كنصيفطوا ميساج اس ام اس تنقول لهم j'ai entré ou là j'utilise l'application Flania. J'ai trouvé que c'est très bien d'utiliser cette application et je vous invite à télécharger cette application. عمر وقعتكم الشباب بحال هكا كيوصلك ميساج من عند فلان تيقول لك فلان il utilise l'application فلانيه et il vous invite à utiliser cette application. سيت راه كاينه حتى في واتساب انفيتي لي زامي ديالك كاينه في الواتساب كيقول لك انفيتي لي زامي ديالك كاينه في الواتساب كاين في سكايب كاين في لي زابليكاسيون les applications اللي عندنا هاد لا بوسيبيليتي داكور كاين حتى لي زابليكاسيون اللي عندنا لا بوسيبيليتي انهم يديروا بحال هكا بوركو باسكو سي تخلص عليه حتى هما داكور دونك الهدف شنو هو الهدف كو توا tu vas utiliser mon application et ops et في نفس الوقت quoi ça va être quoi ça va être une publicité حنا on veut te fidéliser وفي نفس الوقت on fait une publicité bien sûr donc هادو هما الدور نتاع هاد لي سونداج بحال هكا alors la méthodologie des enquêtes en ligne afin de limiter la marge d'erreur et les imprécisions il importe une méthodologie la plus rigoureuse et possible bien sûr pour on va faire l'enquête en ligne عندنا des méthodologies la méthodologie se base à la 6 étapes d'accord les 6 étapes c'est tout ce qui est très facile on va les voir maintenant l'objectif des étapes de la méthodologie c'est quoi c'est être plus rigoureuse et plus rigoureux et plus sérieux et plus fiable شي حاجه اللي هي معقوله et sérieux واللي هي مضمونه donc la première étape de la méthodologie c'est limiter les objectifs نعاودوا نرجعوا في l'étude on a limité les objectifs l'étude de marché limiter les objectifs عندنا في sondage limiter les objectifs عندنا enquête en ligne limiter les objectifs عندنا هنايا newsletter عندنا limiter les objectifs c'est quoi les objectifs هما les problèmes كنقلبوا حنا على quelque chose ça s'appelle limiter les objectifs كنحددوا les objets l'objet ديال الكيستيونير limiter les objectifs de l'étude pour que le questionnaire soit le plus court possible كنحددوا الاهداف تاعنا ولا الهدف نتاعنا باش ما تكونش عندنا الكيستيونير اللي سي تري لون bien sûr au طويله n'oubliez pas questionnaire sur internet alors questionnaire de 25 30 questions une question يلا تنحل 10 ديال لي كيسيون pourquoi parce que نتايا كدوز من كيسيون لكيسيون بطريقه اللي هي سهله بطريقه اللي هي سلسه على سوبليس اي رابيديتي وكتولي نتايا كتقرا غير بعينيك ملي قريتي الورقه كتولي كتبقى داك لو سونتيمون بلا خصني نقرا الورقه ونقرا الكيسيون ونعاود نقرا مي حتى في الكيسيونير اللي هي سور انترنيت غالبا كتقرا غير بعينيك وماشي كتقرا كتسكاني تقرا بالزربه bien sûr ok donc هنايا ça nous permet ça va être la rapidité ça va
être la rapidité, السرعة, و ça va être bien sûr عندنا la souplesse المرونة بطبيعة الحال. دونك تقدر انك تجاوب على اكبر واحد العدد كبير ديال لي كيسيون. اوكي الوغ قلنا كيسيونير اللي سور انترنت تقدر دير واحد العدد اللي هو كبير ما كيضيعش الوقت. باغ كونطخ عندك اللي هي سور اللي هي سور بابي 25 30 كتبان بزاف. اللي هي سور تليفون يقدر يكون عندنا 50 كيستيون وغتبان المده اللي هي صغيره بوكوا باسكو في التليفون انا اللي تنقرا عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندنا الكيستيون الفلانيه عندنا 3 الاجابات. كيستيون انا قلتها لك وعطيتك الاجابه وشرحتها لك اوتوماتيكمون انت ما ضيعتيش الوقت انك تقرا وتفهم. نو باسكو انك تسمع سي بلو فاسيل وانك تقرا. تسمع سي بلو فاسيل انك تقرا. اوكي تشوف وتسمع سي بلو فاسيل اي سي تري فاسيل انك انت تقرا. الوغ ça veut dire quoi? Ça veut dire les enquêtes en ligne كيكون عندهم la fluidité المرونه اللي هي مزيانه. عندنا qualifier filtrer les répondants par une réponse en début questionnaire client potentiel. Donc on va qualifier ou là on va filtrer. On va filtrer les clients répondants. D'accord? Les clients répondants. مثلا حنايا si on veut faire quoi? Des questionnaires. Non, vraiment, des questionnaires. Vraiment, un questionnaire, la fiabilité, شي حاجة اللي هي مزيانة، شي حاجة اللي هي معقولة. D'accord? أشنو غندير؟ Alors, écoute-moi. أنا je suis une entreprise. Je veux faire واحد l'étude de marché نتاعي في le monde entier. ما عنديش مشكل. Sachant que mes produits, on peut les trouver dans le monde entier. خذ مثلا je sais pas quoi واحد لا مارك ديال الشامبوان ولا واحد لا مارك تاع لي شوسور ولا واحد لا مارك تاع جو سي با الله اعلم شنو هي. انا بغيت غندخل ندير داك ليتود دو مارشي تاعي اللي هي عباره عن سونداج اون ليني وبغيت نكاليفي ولا بغيت نفلتري لي ريبوندون تاعي نعرفهم واش بصح هما ولا ماشي هما. enquête en ligne, d'accord? Avec les clients, est-ce que vous utilisez mes produits? On utilise les produits. Est-ce que vous utilisez mes produits maintenant? On utilise les produits maintenant. Pour continuer ce sondage en ligne, dans cette enquête en ligne, pour continuer avec nous, et pour que vous allez avoir la possibilité de gagner quelque chose, vous allez faire entrer une série que vous allez trouver في بلاصه في هذاك البرودوي اللي كتستعمل. غتلقى عندي واحد السيري كتكون من 12 ولا من 14 ولا من 6 ولا من 8 ديال الارقام ولا الحروف اللي انايا قبل ما ندير هاد ليتود دو مارشي باش نبقى نصيفط للناس شنو درت في لونتربريز نتاعي. لا اون في لاك اون برودوي كنتشوف قلت لهم انهم يديروا واحد الكود واحد الرقم واحد اللعيبه واحد الحاجه داكوغ. هو اصلا بلا ما نطلب منهم يديروا هو كل برودوي عندنا فيه ان سيري عندنا الرقم نتاعو كل برودوي عندنا الرقم نتاعو. وقلبوا في لي برودوي غتقدروا تكتشفوا هذه كل برودوي عندنا فيه الرقم نتاعو. اوكي غنقول لهم دخلوا هذاك الكود ديال السيري ديال داك البرودوي. الى لو كليون ناض ومشى فريمون وجاب لينا داك الكود ولا داك السيري ودخلوا عندنا في الكونت في داك الكيسيونير غتكون عنده الامكانيه انه يكمل معنا. شنو درنا عندنا هنايا درنا الفلتراج نتاع لو كليون. بان الكليون عنده داك الكونت غيكمل معنا ما كانش عنده ما يكملش معنا. الا كان عنده كمل معنا سافي دير كوا سافي دير الاجوبه اللي غيقدر يجاوبنا لو كليون سي كوا سي كيلكو شوز اللي هو سي اي غروند بوسيبيليتي انه يقدر يكون هو بيان سور داكشي اللي تيقول بصح. ترافاي لو كيسيونير سو لا فورم. دونك اول حاجه ليميتي لي زوبجيكتيف فلتري لي ريبوندون الناس اللي ممكن يجاوبوا مع هذا الكيسيونير هذا. الوغ هنا ترافايي لو كيسيون
travailler le questionnaire dans la forme. La forme absorbe une forme, que ça va être lié bien, l'ordre des questions, la formulation, l'enchaînement. نفس الكيستيونير نفس الطريقة باش كنديروا ان كيستيونير اللي حنا شفنا اختها قبل. Anticiper les mots, les traits et modes d'analyse et la création de questionnaires. Tu vas anticiper الطريقة باش انك دير l'administration تسيير نتاع هذا الكيستيونير تصيفطها تحطها اونلاين واش تخليها النهار كله او لا ان موا او لا ان سيمين او لا 3 موا او لا 15 جور او لا ما محددش الوقت ما محددش الزمن خليها تتلافي تو لو طون 365 يوم. دونك خاصك تحدد بيان سور المعايير اللي غدير تيستي لي كيستيونير au préalable analyser le résultat. C'est la méthode اللي كنديروا pour questionnaire اللي هو نورمال كنستعملوه هنايا مي سي جوست لا سول ديفيرونس اللي مختلفه شنو هي كاليفي فلتري لي ريبوندون كوم جي اكسبليكي مانتنون الطريقه باش كيعتمدوا بيان سور اللي هي سي كشوز اللي هي سي تري فاسيل quelque chose اللي هي تري فاسيل كما قلنا. يقدر مثلا الا كانوا كيبيعوا ان برودوي ما كانوش كيبيعوا ان برودوي مثلا كيبيعوا ان سيرفيس مثلا بي دافيون. D'accord, je vais demander est-ce que vous avez déjà utilisé la compagnie aérienne vas-y atteignez le billet d'embarquement ou atteignez le billet d'embarquement ou atteignez la PNR. La PNR est le numéro de la réservation du client et c'est la même chose entre l'hôtel et c'est là ça veut dire quoi حنا باش نتاكدوا بان داك لي كليون اللي كيتعاملوا معنا سون دي كليون اللي هما ديجا يوتيليزاو استعملوا لي برودوي تاعنا ولا لي سيرفيس نتاعنا و سون دي كليون اللي هما سيريو. Ok. Alors, maintenant, on va passer à 3, 7, 3, 2. Il y a la newsletter. Tout à l'heure, on a expliqué c'est quoi une newsletter, d'accord? Maintenant, on va savoir comment on va faire des newsletters. Malheureusement, on n'est pas face à vous, d'accord? La science de la classe, ok? Pour qu'on va faire la démonstration, l'exemple comment on va faire, mais الحاجة اللي كاينة مزيانة هو comme heureusement on a un module ديال l'informatique d'agence du voyage. j'espère انكم كتعقلوا على هادشي اللي كنقول لكم اننا غادي نشوفوه من بعد وتعاودوا تسولوني عليهم, d'accord? باسكو انا داير في بالي دابا انني جو في فوز اكسبليكي غنشرح لكم بحال داك الموديل. الا نسيت راه سي با تهرب ولا شي حاجه مي الا نسيت راه لا اله الا الله محمد رسول الله. انتم حاولوا تفكروني بهذا سكو جي اكسبليك ماتنون بيان سور الحاجه اللي ممكن نشوفوها من بعد ان شاء الله. الوغ لا نيوزليتر publier une newsletter est une des activités de marketing viral. D'accord? Et c'est quoi un marketing viral? Alors, marketing viral des plus efficaces pour un site web. Objet principal, garder le contact, fidéliser les prospects et les clients. Alors, la newsletter, il y a une activité du marketing. Pour qu'on va être quoi? Pour qu'on va être toujours avec le client. Et je vous معايا في الأول باش بدينا بلي type d'études de marché ou les techniques et ainsi de suite. من بعد وصلنا la veille informationnelle, la veille marketing. وقلنا كيفاش on va faire le veille marketing عن طريق النيوزلتر. حنا غنوليو غادي حنا كندخلوا شويه on va entrer le marketing bien sûr. Alors, une newsletter est une activité du marketing viral. C'est quoi le marketing viral? Marketing viral ou un type du marketing اللي معلم هو اننا عندنا beaucoup ديال لي تيب du marketing, d'accord? ورا الخريطه فكرنا باش ان داك لا ريشيرش كو جي دوموندي. Donc, il y a beaucoup de types du marketing et parmi ces marketing, bien sûr, il y a le marketing viral. C'est quoi un marketing viral? Le marketing viral, ou le marketing qui se passe à travers des sites internet. À travers des sites internet, des sites web. Les web, newsletter. Marketing les web viral. Et c'est quoi l'objectif de cette newsletter et ce marketing viral? C'est quoi l'objectif de ta juge? C'est garder le contact. D'accord? C'est moi et toi.
on est toujours en contact, d'accord. مع العلم انك انا كاونتربريز كنصيفط لك دي ايميل سور فوتر بواط ايميل، انت ما كتقراهمش كتسيبريميهم، مي ما كاينش مشكل، لا الدنيا هانيه ما كاينش مشكل، انا كنبقى كنصيفط لك دائما طول الطون، كنصيفط لك انا بوكا باسكو يا با دو بروبليم، سون بروبليم، ما كاينش بروبليم. بلوز امبورطون سي كوا؟ بلوز امبورطون سي كو انت كيوصلك الايميل تاعك، انت وخليتي لي ميسيمال انهم يوصلوك. مع العلم انني نقدر نصيفط لك 100 ميساج وما عمرك ما قريتيهم، كنقول انا في بالي بحال وصل لعدد 200 ربما تبقى تقرا لي ميساج نتاعي، بحال توصل لعدد 300 توصل لعدد 1000 تبقى تقرا لي ميساج نتاعي. جي توجور ليسبوار، توجور الامل، مع العلم انني كاع ما مسوق ليك كاع مو اوتون كونتربريز، كاع ما عارفك، ما عارفكش كاع، ما عارفش واش انت لي زيماين تاعك كيوصلوك ولا ما كيوصلوك، لو شكون انت اش كدير في حياتك ما عارفكش، انا ما عارفكش، وقتاش غنعرفك انا حتى نهار تجاوبني انت على لي زيماين تاعي انا اللي كنعرفك. بمعنى ماشي تنقول انا دابا حاليا بحال اللحظه اللي كنهضر معكم جي انفويي دوموند دانفيتاسيون لعند امينه، جي عارف امينه جي انفوا ماتنو جو اون تران دونفوي لعند رضا، كان انا جونفوا باسكو الكونتاكت اللي عندي انا، العدد الكونتاكت اللي عندي ايسي هو 27 بيرسون، كنصيفط لكم دي كونتاكت، كنصيفط لكم دي زانفيتاسيون، كنشوفكم وكنصيفط لكم. ايماجين انا كسيت انترنت كاونتربريز كاوتيل جاو عندي الالاف، عشرات مئات ربما الملايين ديال لي كليون ديال لي زيماين تاعهم، واش بقيت عاقل عليكم؟ ما بقيتش عاقل عليكم. الوغ اش كندير انا؟ بحال كنصيفط انا ماتنون جي ايساي دو كليكي بور اونفوي، كنكليك على لا بيرسون كنعرفك انت وكنصيفط لك نتايا. باغ كونطخ لي نيوزليتر نو. C'est quoi une newsletter? Comment ça fonctionne une newsletter? Ça fonctionne tout simplement بواحد دي لوجيسيال اللي كندخل فيه انا الالاف، العشرات الالاف، الملايين، مئات الملايين ديال لي زيمايل، كندخل مئات الملايين ديال لي زيمايل، ميم الملايير اللي نشوفوا فيسبوك اللي عندهم الملايير ديال الاشخاص عندهم دي كونت، بحال كنصيفط واحد الميساج كنقول لهم ردوا بالكم ولا هذا الجديد عن طريق الفيسبوك، راه كنصيفط لعند تو الموند، كنصيفط لعند تو الموند، واخا ملايين اتصالات المغرب، بحال كتقول لك عندكم فوزافي واحد لوفر، عندكم فوا دوبل فوا 6 فوا عندكم بروموسيون، وكلكم كتوصلوا داك اتصالات المغرب كلكم كيوصلكم الميساج، اي واحد عنده اتصالات المغرب كيوصل الميساج. بوركوا؟ باسكو سي سا النيوزليتر كيخليو بيناتنا الكونتاكت. واش انت داك الميساج قريتيه؟ واش داك الميساج نتايا شريتيه في داك الشيء؟ شريتي ما شريتيش؟ شريتي ما شغلناش بمي حنايا شريتي، حنا وصلك الميساج كي غندير. واش انا دابا كنهز الميساج بحال هكا كنهز، انا كنتصل دابا السي حيزون والمدير العام تاع اتصالات المغرب، داكوغ بون ماشي هو كاع، سيدنا نختبروا ناخذ واحد اخر كاع ديريكتور كوميرسيال ولا الديريكتور اللي هو ديبارتمون ماركتينغ ولا داك، المهم شي واحد فيهم هز التليفون قال لك شد التليفون وبقى مثلا اكزومبل عندنا شراكه محمد 06 55 55 55 55 مثلا. واش ايماجيني بان داك الشخص اللي هو هذاك السيد اللي هو داك الديريكتور دو ديبارتمون فينونسي ولا ماركتينغ ولا جو سي با كوا، واش كتب الرقم تاع شي شراكه وهو عنده الرقم ديال الكارت ناسيونال تاع شي شراكه ولا عرف شي شراكه ولا عرف سي نور الدين ولا مادموزيل لبنى؟ بيان سور كو نو، ما عرف حتى واحد شنو دير. هو داخل عنده لي زانفورماسيون لي سيستيم تاعو، داخل عندي لي زانفورماسيون تاعكم. انا كنقول انا بغيت نصيفط الميساج تيسا اياد vous informe qu'il a fait une promotion. Alors 50 dirhams vous donne 250, 100 dirhams vous donne 500 dirhams, 20 dirhams vous donne 50 dirhams ولا 100. mais message peu n'importe sur le message كتكتب غير داك الميساج، داك الميساج هي اللي كيتكتب سيتو. من بعد كنديروا ديفوزي لعند من؟ لعند تومي كليون، لعند اش؟ تومي كليون. S'il vous plaît, le micro. Donc automatiquement je كيوقع automatiquement une fois كنصيفط انا تو مي كليون، ça veut dire تو مي كليون كيوصل الميساج نتاعي تو مي كليون
شوف مي كليون كيوصل الميساج نتاعي بيان سور. الوغ هذا ان اكزومبل نتاع نيوزليتر. الهدف شنو هو؟ شريتي مزيان ما شريتيش مزيان، ما شريتيش لانفورماسيون كاينه عندك، شريتي خديتي لانفورماسيون وشريتي داكشي اللي بغيت بيان سور. وهذا هو l'objectif نتاع النيوزليتر. سي توجور غاردي لو كونتاكت اي فيديليزي لي بريسبي، فيديليزي لي بروسبي او لي كليون. لي بروسبي هما سو سون لي كليون. Alors, comment démarrer facilement un service newsletter? كيفاش انك غادي دير مادموزيل مسيو هذا السيرفيس اللي هو نيوزليتر. داكوغ. دونك اول حاجه بوغ كو تي فو فير هاد لي نيوزليتر هذا نيوزليتر بيان سور ما كنقولكش انك تقدر دير هذا الشيء، راك ما تقدرش دير، انت ما تقدرش دير هذا الشيء. كيطلبوا منا اش كيطلبوا منا دي زانفورماتيسيان، دي جون ديال الديفلوبمون انفورماتيك اللي كيفهموا في الانفورماتيك، ماشي غير كيفهموا انك نو، كيفهموا فريمون الانفورماتيك مزيان، هما اللي ممكن يديروا هذا الترافاي هذا. داكوغ. مي سا نو بيش با انك تقدر انت تفهم، تقدر تفهم وتقدر تعرف عن طريق ان بو ديال ليكسبيريونس. الوغ لا بروميير ايتاب obtenir l'adresse courriel de vos utilisateurs. ما يمكنش انني غنصيفط لك انا نيوزليتر بلا ما نعرف لادريس نتاعك، بلا ما يكون عندي ان كونتاكت نتاعك اللي هو شكون هو الكونتاكت. الكونتاكت نتاعك هي ادريس كوريال. ادريس كوريال كنقصدو بها ادريس ايميل. يكون عندي ادريس ايميل نتاعك اوتوماتيكمون جو بو vous envoyer des newsletters. Alors une façon de leur donner un cadeau gratuit en échange de leur adresse courrier, leur abonnement à votre adresse. De plus, n'oubliez pas que le processus d'abonnement doit être simplifié et rapide. Donc, الطريقة كيفاش غدير انك انت تاتيري هاد الناس هادو باش تاخذ عندهم الايميل تاعهم. الا كانوا عندك مثلا انت اجونس ولا اوتيل ولا انتربريز، يعني دي كليون جاو لعندك نتايا سور بلاص وخديتي منهم لي زانفورماسيون اوكي. كوم ايماجين باغ اكزومبل نتايا مارك نتاع الشامبوان ولا مارك نتاع البيسي ولا مارك نتاع شي حاجه باش غيعرفك هذا الكليون هذا. دونك اش كدير نتايا بطريقه ولا اخرى كتعرض على الكليون ولا كتقرب من الكليون باش انه هو يدخل عندك سور انترنت. وين فوا يدخل عندك سور انترنت كتطلب منه انه هو يفعل لانسكريبسيون رابيد اي غراتوي، ولا الانسكريبسيون اللي غتطلب منه نتايا ما غتطلب منه والو، ما تطلب منه والو. اش غتطلب منه؟ تطلب منه يكتب غير الايميل تاعو و ان مو دو باس، الايميل تاعو و ان مو دو باس. السلام عليكم. هادشي اللي غتطلب منه. الهدف شنو هو؟ ما تكثرش عليه، ما تكثرش عليه، ما تبرطوش عافاك. راه الكليون هذاك ما تقلقوش لينا. Tu vas être gentil avec lui. Monsieur le client, mademoiselle, madame cliente, مرحبا بكم معنا، ما كاينش عندنا مشكل. سي tu veux bénéficier نتاع دي زانفورماسيون تاعنا، سي tu veux gagner avec nous quelque chose avec nous, si tu veux quelque سي دائما كدير داك السي. وشنو هي السي؟ اس اي. سي هي اداه شرط، داكوغ، ديال كونديسيون. سي شرط. الا بغيتي خاصك، الا بغيتي تربح معنا واحد الكادو خاصك، الا بغيتي تربح معنا ان كوبون داشا قسيمه شراء خاصك، الا بغيتي دير خاصك. سي tu veux tu vas, si tu veux tu dois. الا بغيتي خاصك دير. الوغ هذاك السي يجي بحال هكا. الا بغيتي تكمل لا فيديو، او الا بغيتي تكمل تدخل الانترنت، او الا بغيتي تيليشارجي هذا الدوكيمون، او الا بغيتي تاخذ بزاف المعلومات، او لا اي حاجه. سي tu veux tu dois. Tu dois agir, tu dois bien sûr quoi? Tu dois faire l'inscription معنا. L'inscription. مسيو يو دخل عافاك الواتساب، اوكي الجروب عافاك وشوف واش اوكي بحال ميرسي هكا. بحال هكا. اوكي دونك مسعود إذا عنده لانفيتاسيون تاعو. كوا دوطخ. دونك لبنى سي سا ياك؟ سي لبنى. وي مسيو وي مسيو. Alors, ça c'est une newsletter que tu as reçue. ياك؟ وي
Ok, vas-y, active Lubna, active pour qu'on va discuter. Donc, il y a une newsletter que tu as reçue, toi, d'accord? Je suis Golf et vous. Golf et vous. Depuis quand on dit que tu as de l'information? Est-ce que après le 8 mars, ولا مسيو دابا انا غير كنقلب ولا نلقاها وقلت زعما واش راه بحال هادي وانا صيفطها. فوالا سي انا نجري في لا ليزون مع لا بارتيسيباسيون تاع الكم في داك لا جورني تاع لا فام داكشي نو تاع نو نو الجولف. نو مسيو نو. لا نو نو اوكي سا نو سي نيوزلتر راه هايدي مكتوبه فيها شوفي لتحت وي ديال لا فوتو شنو عندك لا نيوزلتر شتيها كاينه تحت وي ديال لا فوتو ديال ليماج دونك سا سي ان اكزومبل ديال نيوزلتر و سوفي انك تدخل تدخل على الايميل تاعك داكوغ qu'est-ce que vous allez trouver surtout même maintenant قدامي جيميل داكوغ j'ai ici des centaines des emails اوكي باسكو شنو كتلقى عندك هنايا كتلقى اما انك تدخل عند البواط الاتر اللي عند البواط الاتر صافي داك هو لي لاتر نتاعك انك تدخل عند لي لاتر تشوف لي لاتر وتشوف لي زيمايل ديال الناس اللي هما كي طون انفويي دي زيمايل داكوغ سواء انك كتمشي نتايا غادي تشوف لعند ديال السوشيال ميديا ديال فيسبوك ديال جو سي با كوا ديال تويتر ديال المهم ديال داكشي السوشيال ميديا اللي كتكونيكتو فيه بزاف داكوغ مالي انا بور مو بيرسونيلمون ما عنديش بزاف اوكي او لا تاع لي بروموسيون تاع لي بروموسيون اي فوا جو كليك على البروموسيون جو فوا قدامي هنايا عدد جو سي با جو بو ميم فو لير عندنا شوروم بريفي عندنا اشيت اف ال عندنا روزا ستون عندنا شوروم بريفي عندنا جوميا عندي ويش عندي جو ماري ريفيير عندي اليسون نوتامون عندي ايديسيون ناتان بوكو ديال لي زيمايل ودي زيمايل اللي هي اش نعطيكم باغ دات جو في دير لي دات عندي هنايا 28 le 31 le 31 le 31 le 31 le 31 1 1 1 1 2 2 2 2 انا كنعطيكم même les dates même aujourd'hui le premier message que j'ai reçu aujourd'hui c'est à 5h48 alors à 5h48 d'accord ديال الصباح قبل الفجر j'ai reçu l'email pourquoi parce que c'est automatique باش هاد الناس هادو فايقين مع 84 مع 48 دقيقه فايقين هما اصلا باش يصيفط لي الايميل يصيفط لي عندي انايا نو سي كيسيون تاع نتا دي زيميل اليوم اوتوماتيك il se base على سكون ابل دي لوجيسيال وهاد لي لوجيسيال هادو مادموزيل مسيو كيلقاوهم موجودين ça coûte un peu d'argent d'accord ça coûte un peu d'argent ok bon قبل ما نشرحوهم نكملوا بعدا كاين لا سويت alors قلنا la première étape اول حاجه c'est obtenir عندنا les adresses courrier احنا عطينا comment on peut recevoir هاد les adresses اللي هما courrier deuxième étape c'est concevoir la newsletter ها لقيت انا ها l'adresse نتاع الاشخاص فوالا جا لو هي عندي كاين مكتوبه انا عندي في sur PC في des bases de données ok bon qu'est-ce que je vais faire je vais faire la conception de la newsletter Ransom une newsletter d'accord donc la newsletter comme il nous a envoyé mademoiselle Lubna et merci beaucoup d'accord on peut y avoir beaucoup de milliers plus l'infini de la possibilité de la newsletter vous pouvez faire la conception comme vous voulez vous pouvez envoyer تقدر تصوبها sous forme ديال PDF وتصيفطها تقدر تصيبها sous forme تاع HTML اللي هي فورم ديال لي سيت انترنت d'accord moi vous pouvez la concevoir sur comme vous voulez et bien sûr la partie comme année vous maintenant que des personnes même que je dirais pourquoi parce que ça nécessite une connaissance une expérience sur la création des sites internet ou le réseau informatique et tout donc parce que tu as déjà une connaissance salam alaikum. Alors, votre boîte d'inscription devait contenir l'option de choisir le format d'envoi
car certaines applications courrier ne manipulent pas des messages de HTML efficacement et ainsi de suite. Donc, mademoiselle, monsieur, quand vous allez faire la conception de la newsletter, il y a beaucoup les types de conception. Il y a une image, comme mademoiselle Lubna nous a envoyé sous forme d'image, d'accord? وهي اللي في حاجه اللي ما كديرش بزاف ممكن ديرها سو فورم تاع بي دي اف ممكن ديرها سو فورم تاع ابليكاسيون ميم ممكن ديرها سو فورم تاع ان ليان انترنت يعني صافي كوا ان سيت انترنت هاد الشيء كاع كامل المهم هاد السيت انترنت ممكن ديرو نتايا سو فورم تاع الفلاش فلاير ممكن ديرو نتايا سو فورم تاع اتش تي ام ال ممكن ديرو نتايا سو فورم تاع جافا سكريبت ممكن ديروا نتايا على حسب اش سي تريبل دوبل اكس بلس ولا يعني كيعندنا مجموعه نتاع لي فورم داكور وهذا الشيء كله ما كتعرفوا الا كنت انت عندك ديجا اون كونيسونس انترنت باردون جو دي ان كونيسونس اللي هي لوتي انفورماتيك الوغ مي نتايا شنو خاصك دير نتايا خاصك انت تشوف ادابتي ادابتي هاد لا فورم نتاع النيوزليتر نتاعك على حساب الفورما نتاعك على حساب لي كليون بيان سور اش كدير كدوز البلو فاسيل وشنو هي البلو فاسيل مادموزيل مسيو هي انك دير ان سيت انترنت اللي هو سو فورم تاع ان اتش تي ام ال اللي كتكون سي بلو فاسيل وكلشي لي فيرسيون تاع ويندوز وكلشي لي بي سي ممكن انهم هما يقبلوها بيان سور. Alors, concernant la conception de la lettre, gardez le design, le dessin simple en vous assurant de reproduire l'identité de vos sites web et incluant l'information importante telle que vos logos, vos coordonnées, ainsi de suite. Donc, la newsletter, la première des choses qui est très important, il y a qui sommes-nous? Qui sommes-nous là qui nous sommes? شكون حنا لونتربريز الفلانيه حنا لاجونس الفلانيه مرحبا عم سيدي داكور صافي دير كوا tu vas mettre la dénomination commerciale التسميه التجاريه التسميه ديال لونتربريز كوا دوطر لو لوغو كوا دوطر لو سلوغان كوا دوطر l'adresse email كوا دوطر l'adresse اللي هي du siège quoi d'autre les numéros de téléphone quoi d'autre l'adresse email quoi d'autre le fax quoi d'autre si vous voulez désinstaller et maintenant on va essayer de faire l'expérience s'il vous plaît Shabab. Bien sûr, alors vous pouvez rester sur l'application et entrer sur Gmail Tacomier. Oui. Donc, Shabab, est-ce que vous pouvez entrer sur votre Gmail, Gmail تاعك وغتمشيو تشوفوا لنا un exemple ديالاش un exemple ديال النيوزليتر عندك. سيو وي انا عندي واحد بحال اللي يكون مصيفط لي واحد الايميل الا بغيت نتسجل كيصيفطولك ايميل باش تسجلي داكور tu peux entrer تخلي عند هذاك ولا تخلي عند واحد اخر ما كاينش مشكل مي غير tu vas nous décrire غتشرح لنا qu'est-ce que vous avez vu qu'est-ce que vous avez remarqué شنو هما لي زانفورماسيون اللي بانوا لك دايرين هكا ايماج وكاتبين زعما الا بغيت ندخل لاباج ديالها هذيك لاباج اسكو سي اون بلو نوار بيض كحل لا يا دي كولور كيل تيب دي كولور فيها شنو كاين في لاباج ولا فين غندخل الموقع ديالها لا لاباج اللي مصيفط لك الايميل اللي مصيفط لك هما لا لاباج اللي مصيفط لي غير هكا عاديه وفيها واحد الايماج ديال بحال اعلان داكور ديال اعلان دونك ولتحت هبطي لتحت ديال الميساج هبطي لتحت ديال الميساج انا ولات هبطي لتحت ديال الميساج داكور دونك نورمالمون شنو خاصك تلقاي في تحت ديال الميساج
ما لقيت والو. ما لقيتي والو؟ الايميل، الموقع ديالهم والايميل ديالهم. لقيتي الموقع نتاعو والايميل تاعو. داكور، انا نعطيك واحد الجمله. Pour ne plus recevoir des mails de notre part, cliquez ici. Pour ne plus recevoir des mails. trouve votre bien. لقيتيها ولا ما لقيتيهاش؟ لقيتها. تما شنو معنى تاع بليس؟ شنو معنى تاع دابا انت مادموزيل سي تو فو با ريسوفوار شي ايميل من دوك الناس اش غدير؟ غتكليكي على داك تكليكي على داك لو ليان ولا داك البلاصه اللي عاطيك تما كاين. شنو غيوقع؟ غيعطيك نوت اون باج غيطلبوا منك يقولوا لك علاش ما بغيتيش تبقاي معنا تقول ما بغيتش كليكي فاليدي ما عمر ما يصيفطوا لك ايميل تماك. Alors il est obligé qu'ils vont faire comme ça. D'accord? Il est obligé de faire comme ça, bien sûr. Quelqu'un d'autre? Merci beaucoup, Cheima. Quelqu'un d'autre? كان عاوتاني وحده ديال بحال بغيتي تكري شي دار في كازا. إلا بغيتي تكري شي دار في كازا. اوكي؟ دونك غتشوفي ليماج وغتبدا تشوفي لتحت شنو هما لي زانفورماسيون. واش كاين عندنا اللوغو، واش كاين عندنا التسميه، واش كاين عندنا لادغيس، واش كاين عندنا هذاك كيما قلنا ديزانستالي. الشباب شي واحد اخر؟ شي واحد اخر؟ اوكي بان لي انا شي كاين وحده ديال واحد البروغرام اييه سميتو كامبلي ديال كيتعلموا فيه اللغات. اييه مصيفطين واحد لا فوتو فيها زعما الشريك بالعربيه. اوكي كيقول لك اوكي الشريك قرا لي لو تيتر. لو تيتر اييه دابا تعلم وانت ببيتك. تعلم وانت في بيتك. داكا شوف لي شي ميساج اخر دابا كاين. سي با بور توا بور لي زوتر. اي واحد راه اون فو كاين افوار دي زيدي مسيو. وي عندي انا واحد ليكول دو ماناجمنت سبيسياليزي دو لانستري توريستيك. وي عندي هنايا لادريس ديالهم فين كاينين في الرباط والنيميرو ديال التليفون والحي فين كاينين. فوالا وكاين داك الميساج باش انك ديزاكتيفي من عندهم الكونت نتاعك. لا ما عرفتش. راه غتلقايها فين كيجيبوا الايميلات ديالنا اولا فيها ديزانستالي اولا فيها ديزابوني اولا فيها ديزانسكريبسيون. هادو كاع كلمات كنقصدوا بهم هذاك الشيء نيت. ساد هي كاينه ساد. وي ساد كاين واحد فين كاين الكونت ديالك فين كاين لو تيتر ديالهم. كاين واحد السهم ياك في بليزيور انفورماسيون في الجيميل ديالهم والجيميل ديالي والتاريخ انت دخلت عندهم وشنا هو السوجي وشنا هي القائمه البريديه وفي الاخر عندهم ديك الغاء الاشتراك في هذه القائمه البريديه. داكو واش انت هاد السيت انترنت هذا واش انت دخلتي ليه قلبت عليه ودخلتي ليه قبل؟ انت دخلتي ليه؟ اي سير. اوكي الوغ اين فوا انت هذه عندنا ما فيهاش مشكل. اين فوا انت كتدخل ان سيت انترنت وكتسجل وكتعطي المعلومات نتاعك انت اللي بغيتي ما كاينش عندنا فيها مشكل. با دو بروبليم كلشي راه فيه القضيه نورمال هنايا. مي رانا لو بروبليم سي كوا سي كو اين فوا انت تدخل في واحد ان سيت انترنت اوكي وهما شنو غيديروا لك؟ هما الفون غيبيعوا الكونت نتاعك ولا غيعطيو الكونت نتاعك لعند دي زوطخ اونتربريز اللي كيصيفطوا لك لي زيمايل هما. فهمتوا هذه ولا ما فهمتوهاش؟ داكشي علاش عندهم ايميلات ديالنا.
فوالا داكشي علاش كتلقى الناس كتلقى عندك دي زيمايل ديال بروموسيون ما كتقول هاد الناس هاد ما عمرني ما شفتهم انايا كاع ما كنعرفهم كاع سي كوا سا سي تو سامبلومون مثلا انا غنسجل في واحد السيت انترنت اكس داكور في داك السيت انترنت اكس مثلا فيسبوك مثلا ما كاينش فيها مشكل الوغ انطلق الفيسبوك غالبا فيسبوك ما كيديروهاش داكوغ مي كاكزومبل الوغ فيسبوك وهما شنو غيديروا هما غادي يصيفطوا ليا غيبيعوا الايميل تاعي ولا غيعطيو الايميل تاعي ولا غيسرقوا لهم الايميل تاعي ولا الله اعلم وكيصيفطوا كيعطيوهم الاشخاص اخرين وهما داك الاشخاص كيبقاو كيصيفطوا لي دي زوفر دو بوبليسيتي هاد دي زوفر دو بوبليسيتي هادو كيبقاو كيصيفطوهم حتى ما هما ما كيعيوش باسكو كيلكو شوز سي اوتوماتيك عندهم سي كلشي اللي هو اوتوماتيك صافي دير كوا اوتوماتيك يعني راه ما كيديروا حتى شي حاجه دابا انا كنهضر معكم قلت لكم قبيله وصلني ان ميساج مع 45 دابا وصلني خوه في 10 و 58 صافي دير كوا بحال كنجي كنشوف دابا سمعني 45 دقيقه ودابا 10 و 58 دقيقه شحال بيناتهم تقريبا 5 ديال السوايع ومن نفس الشركه سافي دير راه كاين الامكانيه انهم يبروغراميو الاشخاص لي كونت ديال الاشخاص يبروغراميو الكونتوني اللي غيصيفطوا كما يبروغراميو شحال عدد ديال المرات في النهار وبيقولها مره شحال كاين ديال السوايع عندي انا تقريبا 5 ديال السوايع في التمام والكمال نعاود نجي نتبع معاهم نشوفهم غنلقى بانه هما كيصيفطوا شاك 5 كيصيفطوا ميساج بحال هكا بيان سور مي كوم جي هذه الحاجه الخايبه هما انك بحال كتسجل ان سيت انترنت هما كيبيعوا للناس اخرين وهما كيبقاو كيصيفطوا لك لي بوبليسيتي بيان سور كاين الناس اللي كيعتبروها كديرونجمون مني وزيد كاين الناس اللي كيعتبروها عاديه ما كاينش فيها اشكال بيان سور الوغ عندنا كونسوفوار تجيب الايميل النيوزليتر نتاعك اهم حاجه ان tu vas la concevoir d'une façon اللي هي qui va être attirante le design qui va être attirant les couleurs اهم حاجه qui est très important c'est le titre الا دخلتوا شفتوا لي تيتر نتاعكم شنو كتلقاو مادموزيل مسيو شنو كتلقاهم كبارين بزاف يعني كتلقاهم كبارين بزاف الا دخلتي غادي اتيريوك ils sont écrits en gras d'accord ولكن الا كانوا en français رد معايا البال غالبا كتلقى لي فيرب utiliser صدر الميكرو ديالك ساكت الكونيكسيون ديالك ضعيفه كتبوا لي في الواتساب انا ما سمعناش اش قلتي شيماء قلت لك قولوا لي في الواتساب انا ما كنسمعوا تليفوني مو عندي راه تشارج صيفطوها لنتوما عاد بيا خدام لا بالبيسي اوكي شباب دونك الحصه نديرو لابيل شنو نعاودو نصونولو اها هاني كاع نصونولو بغيت نشوف
يكون عاوتاني تقطع الضوء. لا شكون من عنده هو زعما ما صيفطتو ميساج في واتساب ولا بديت صيفط هو في الجروب. ما فات جاوب صوني عليه. وانا صونيت له انت مازالك عنده مشكل في الكونيكسيون واقيلا الهيرة عنده ومشاها مشكل في في الجروب. الكونيكسيون. غيكون 100% تقطع عليه الضوء 100%. الدراري دخلتوا الواتساب راه قال لكم تقطعت لي الكونيكسيون. وانا بان لي بلا انت مشيو بحالنا مشيو بحالنا. لا قال لكم بلاتي واحد شويه الا قال لكم شويه الا رجعت الكونيكسيون غادي يدخل عاوتاني. Test AV1 أستاذ مشتاق. الأستاذ هذه خبر هذا يجيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام الشباب. وعليكم السلام. الشباب شوي ديزولي مي وقع ان بيتي بروبليم ديال الكونيكسيون. راه صيفط لكم في سميتو دابا خدام غير
التليفون عندي راه خارج الزنقه كاع، وقع مشكل في 16. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé. قبل ما نخرجوا نديروا لابسونس ياك. Yes. Yes. اوكي سي نجيب الورقه ديال لابسونس باش نديروا لابسونس. شنو جديد عين هذا كان جديد. دونك الوغ شباب جو في حاضر. وليد حاضر وليد جبتي بيا البارح ما جبتيهاش. فين هي البيين؟ هدى Présente mon ami. نهيلة لبنى كاينة أمينة عندها مشكل. إلهام شراكة بخير. حاضر عبد الملك وي كاين حمزة أحمد كاين زعما كاينش حليمة Présente. كاينة نهيلة كاينة حاضر. حاضر. فيك مولود فيك حاضر سر فيك دابا فيك صار حدا الحدود والله حدا الحدود. طالع فكية ينوض الكونيكشن مراه والله سرقة عند الصح. عارف كورونا حتى الحدود كاع. كديه مستيكين بعد يعاني والله اللي كديه بعد. تولي فاطمة حاضرة. رضا غايب. نور الدين حاضر. نجدة ابسونت. زياد ما كاينش. مو كاين لا كان باتحة. هي شنو ديزول هادشي اللي وقع النهار هذا الطريق اللي وقع داكور. مسيو ما عيطتيليناش. شكون انت؟ انا معاكم في القرا معاكم في افي. شكون حمام وشاس حمام وشي مغربي. لا خير. ولك بحضر قدام كنت تقلبها كاع مغربي كاع. شوف راه الناس اللي ما كيبانوش دابا في ليكرون شحال من واحد كيبان. كاين نور الدين كاينه فوزيه كاين محسن ياك. هادشي اللي كيبان في ليكرون ما عرفتش. ياك سي محسن ما عرفتش شكون داكشي وي مسيو حيت غير اللي كيهضر هو اللي كيبان لك. ايوا فوالا. دونك دابا طلعت لبنى جريتي على فوزيه كيهضر شويه. أستاذ أنا قلت لك حاضرة سمعتيني؟ ايه سمعتك والله الا سمعتك والله. دونك الشباب كما قلنا لكم البارح داك لا سيتوياسيون اللي عطيتكم البارح. كوم جي دي سي كوشوز اللي هو سي تري بيان. غادي ان شاء الله باذن الله كنسالوا غير وقتاش تحيد هاد لا سيتوياسيون هادو غتجازاو عليه ان شاء الله.
استاذ واش فلوس ولا نقاط؟ لا شوف هاد اللحظه نقولوا النقاط هي الحاجه اللي النقاط هي الحاجه اللي مزيانه ان شاء الله. ان شاء الله كاسي ان شاء الله. يلا ميرسي بوكو كوم دابيتود اي تهلاو لي في راسكم اي اعانكم الله. استاذ البروبليم اللي كاين تعرفوني. يلا تفيت الشغل. يلا تفيت صاحبي التلفاز يلا ننزل. سليب بريز